जय जगन्नाथ मु बबीस किचन पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आपण पाक आसी। आज आम बनइबा ढाबा स्टाइल तड़का किपरि आम सहज उपाय ढाबा स्टाइल आम तड़का बिना तड़का बाहर मसला आम करा आम आज करके देखा। आसतु मु आइंस करनी खाली साधारे केमती तड़का दिखाई होची आज तड़का देखा। तो आज देखा मु तड़का कौन कौन सामग्री नहीं प्रथम नहीं फाड़ बुट फाड़ सोला जहाँ कहींपारे फाड़ सोला नहीं 300 ग्राम ता देहरे बतुरे देइची मसूर डाली 50 ग्राम बिरी 50 ग्राम तापर एपट नहीं गोटा बुट आउ राजमा मंजी आ मुग किछि नहीं अल्प अल्प नेबे जस्ट 50-25 यही टाइप्र नेबे अल्प अल्प नहीं आम आपको प्रथम आपको प्रेशर कुकर रे 2टा सीटी देदेबा। तापर मु कौन नहीं ना किछि रसुण गोटा नहीं पियाज नहीं कच्चा लंका नहीं नाली जो काश्मीर मिर्च टिके नहीं तड़का देवाई जीरा नहीं लुण नहीं हलदी नहीं अदा रसुण पेस्ट नहीं आम यही आज केमती सहज उपाय तड़का करवा आसन देखा। उपास बार आपन भी खाई पारे चाहिए तड़का सेमती किसी ना जे आइंस हेले तड़का हो पार पियाज रसुण हेले तड़का हो पार बिना पियाज रसुण भी तड़का हो पार आम निजे हाथ में जोड़ा करवा स्वादिष्ट जमी हो पार आम से टाइप आज तड़का आज कर प्रथम आम फाड़ बुट आउ मसूर डाली आउ मुग डाली बिरी सब बतुरे थी सबको आम सिझेवा नहीं देखु डाली जिते बतुरी थी सब ऐड करदेली प्रेसर रे तापर हलदी आम अधा चामच आगे पकईदे तापर लुण आम नवा गोटे चामच आउ गोटे चामच तापर आम प्रेसर ढाकुनी दबा तापर आम या गैस ऑन करी आम सिझेगा। आसतु बर्तमान आम गैस ऑन करवा तापर प्रेसर ऊपर बसई दबा 2टा सीटी देदेबा। आमर जो फाड़ सोला आ बुट बुट सब मिक्स करी जो तड़का जो सीझा बसई थी प्रेसर रे 2टा हुइसिल देला आमर बढ़िया भाव में सीझी जाइए सब डाली होमर पूरा फगु हो जाइए। आप एमती फाड़ फाड़ थी कि सीझी थी एमती सिझेबे तापर आम चलतु देखा गैस ऑन करी पियाज फियाज दे फ्राए करवा लास्ट को तड़का दबा तापर तड़का आमर केमिति लागिला मु तो चाखी आप निश्चिंत घरे करी निश्चिंत चाखे आउ अन्य मानू भाई भौणी जी भी खातु समस्त को चखेबे तड़काटा केमिति साधारे केते सुंदर लगुच यहाँ आम नान रे खाई परिबा रुटी रे खाई परिबा जेकोसी ये आप निश्चित भाव में खाईपारे आ बहुत टेस्ट लगे साधा सीना कि बहुत टेस्ट। आमर गैस ऑन करी कढ़ी बसैबा तापर तेल दे पियाज आग भाजवा तापर मु पियाज रसुण चुन चुन कर काटी लंका आपको देखे चुन चुन कर काटी मसला मसली रखी ताको हम सब फ्राए करदेवा चामच। देखो बर्तमान आमर कढ़ई ताती आसला बर्तमान आम तेल 100 ग्राम पकईबा देखु तेल आमर पड़गला तापर तेल तातिले आम पियाज पकई फ्राए करिया। बर्तमान आमर तेल ताती गलानी तापर प्रथम आम पियाज को पकईदबा रसुण देखो कि छोट छोट कर काटिकी आप सेमती बाटे पकईदबा। पियाजटा आप लाल माने रेड कलर जमा करेंगे अल्प फ्राए करेंगे अल्प फ्राए करेंगे माने तड़काटा जमी माने बहरिया टाइप हुए ये पानिया पानिया हो पारनी ना
ତେଣୁକରି ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ କେବେ ବି କରିବେନି, ଲାଲ କଲର୍ ନ କରି ଅଧା ଅଧା ଭାଜିକିରି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ ପକେଇବା। ଯେଉଁ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ପକେଇଲେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜିରା କିଛି ରଖିକି ଗୁଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ ଜିରା ଧନିଆ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଚାମଚେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ପକାଇବେ। ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆପଣ 2 ଚାମଚ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 1 ଚାମଚ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ଲୁଣ ଖାଉଥିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି କିଛି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାତରେ ଇଏ କରି ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଏକା ଯେଉଁ ସିଝେଇ ରଖିଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ବୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ବନେଇବେ ଆଉ ତଡ଼କା ପୁଣି ଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ତ କଲି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଡ଼କା ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଟିକେ ନା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଛି, ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଦେବେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ତଡ଼କା ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ହାଲକା କିଛି ବଟର ନେଇକିରି ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ବଟର ଦେଇଛି ପ୍ୟାନରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜିରା କିଛି ପକାଇବା ତଡ଼କା ପାଇଁ। ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିରା ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ ରଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ 1 ଚାମଚ ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତଡ଼କା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତଡ଼କା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବଟରଟା ଦିଆହେଲା ତାର କଲର୍ କିପରି ଆସିଯାଉଛି, ଯେପରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଯେମିତି ଢାବାରେ ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତଡ଼କାଟା ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ତ କଲି, ମୁଁ ତ ଖାଇବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଡ଼କା ରେସିପି ସରିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଡ଼କା କରି ଦେଖେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ନୂଆ ରେସିପି ନହେଲେ ବି ଘରେ ଘରେ ତଡ଼କା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି, ବିନା ମାନେ
ବାହାର ମସଲା ଦେଇକିରି ଖାଲି ତଡ଼କା ଦେଇକି ଟିକେ କରିଛି। ସାଧାରଣ ମସଲା ଟିକେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଚାଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଚାଖିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯେ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।